السلام علیکم، علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ میں ہوں ماجد علی خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سیالکوٹ میں سول اسپتال سے اغوا ہونے والی 6 ماہ کی بچی کو بازیاب کروا لیا گیا۔ ڈی پی او کے نوٹس پر فوری طور پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں جنہوں نے جدید ٹیکنالوجی، سیف سٹی کیمروں اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے 6 گھنٹے میں بچی کو بازیاب کروا لیا۔ پولیس کے مطابق اغوا کار خاتون ہادیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ خاتون طلاق یافتہ ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بچی کی باحفاظت بازیابی پر والدین نے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ میرپور ماتھیلو کی انسداد دہشت گردی عدالت میں صحافی نصر اللہ گڈانی قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ پولیس کی جانب سے گرفتار ملزم اصغر کو عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ عبداللہ بھی عدالت میں پیش ہوا۔ مدعی فریق کی جانب سے کوئی بھی فرد عدالت میں حاضر نہیں ہوا جس کے باعث عدالت نے کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ شکرگڑھ میں کرتارپور بابا گرو نانک کی برسی کی 3 روزہ تقریبات کا تیسرا اور آخری روز ہے، تاہم بھارت نے سکھ یاتریوں کو تقریبات میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز میاں شاہد اقبال سے۔ شاہد اقبال بتائیے۔ جی بالکل، کرتارپور میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی برسی جوتی جوت کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ آج تقریبات کا تیسرا اور آخری روز ہے۔ ہمارے ساتھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے ایک ممبر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ حکومت پاکستان دے اسی شکر گزار ہاں کہ سیلاب دا پانی ہے، اسی حکومت پاکستان نے، سینٹر گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے بالکل کلین صاف ستھرا ہے گردوارہ۔ لیکن بدقسمتی دے نال سانو یہ بھی کہنا پینا ہے، انڈیا سرکار نے بدماشی کر کے سکھ یاتریوں پاکستان تو آن تو روک دیتا، اسی وہ بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان کی بات سن رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہاں پر ہمارے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے بھارتی حکومت پر بھی زور دیا کہ یہاں پر انہیں سکھ یاتریوں کو آنے کی اجازت دی جائے۔ جی شاہد اقبال آپ کا بہت شکریہ۔ گجرات 3 روز قبل ہونے والی شدید بارش نے گجرات ڈویژن کے سب سے بڑے ظہور الہی اسٹیڈیم کو مکمل طور پر ڈبو دیا ہے، جس کے باعث نہ صرف کھیلوں کی سرگرمیاں معطل ہو گئیں بلکہ اسٹیڈیم کے اطراف میں واقع 100 سے زائد دکانیں بھی بند ہو گئیں۔ اربن فلڈنگ کے باعث تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تاجروں کے مطابق گزشتہ 20 روز سے کاروبار بند ہونے کے باعث کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا جبکہ ظہور الہی اسٹیڈیم سے پانی کی نکاسی کا عمل تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ متاثرہ تاجروں نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے فوری اقدامات کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حالت زار پر رحم کیا جائے اور نقصانات کا ازالہ کیا جائے تاکہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہو سکیں۔ قصور میں سیلابی صورتحال کے بعد بھی دلہا کشتی پر بارات لے کر دلہن کے گھر پہنچ گیا۔ گنجا کلا کا دلہا بارات کے ساتھ دلہن کے گاؤں حجرہ شاہ مقیم روانہ ہوا مگر سیلابی پانی راستے میں آ گیا۔ سیلابی پانی کے باعث زمینی راستہ ممکن نہ رہا تو دلہا باراتیوں نے ریسکیو کی کشتی کا سہارا لیا اور دلہن کے گھر پہنچ گئے۔ کشتی میں بارات لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ باراتیوں نے بروقت بوٹ سروس فراہم کرنے پر ریسکیو 1122 ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جلال پور پیروالا سیلابی صورتحال کے باعث موٹر وے M5 10ویں روز سے بند ہے۔ دریائے ستلج سیلابی پانی ابھی بھی 8 سے 10 فٹ کی بلند سطح پر موجود ہے۔ موٹر وے M5 بند ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ سیلابی پانی سے موٹر وے M5 کے 11 ٹریک متاثر ہو چکے ہیں۔ NHA کی جانب سے موٹر وے M5 کی دونوں طرف بھاری مشینری سے پتھر لگا کر بند کر دی جا چکی ہے۔ موٹر وے کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے NHA کی جانب سے حفاظتی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ کنڈیاروں میں دریائے سندھ کے پانی کی سطح میں اضافہ اور زمیندارہ بند کے ٹوٹنے سے کچے کے علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بکری کے قریب متاثرہ علاقوں میں مزید 2 اسکولوں میں پانی داخل ہو گیا۔ ڈپٹی DO ایجوکیشن کے مطابق گورنمنٹ محمد حسن گوپانگ اور پیر مہدی شاہ اسکول بھی سیلابی پانی سے متاثر ہوئے جس کے بعد متاثرہ اسکولوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ سیلابی ریلے کی وجہ سے 10 سے زائد گاؤں کا پکے کے علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ متاثرہ کچے کے مکین کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ میاں والی میں جنا بیراج کے جنوبی حصے میں تھل کینال میں شگاف پڑ گیا ہے۔ شگاف کے باعث سی پیک کو ملانے والی بنو روڈ پانی میں بہہ گئی جس کے بعد روڈ کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا جبکہ بین الصوبائی روڈ کے بہنے کی وجہ سے میاں والی بنو روڈ کی ٹریفک کو متبادل راستے سے گزارا جا رہا ہے۔ محکمہ ہائی وے اور محکمہ انہار کا عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ مرمتی کام جاری ہے۔
सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है, जिसके बायस पन्नो, आकेल, कंडियारो, दादू, मटियारी और ठट्टा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों अफराद मुतासर हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब के बायस हज़ारों अफराद बेघर और फसलें तबाह हो चुकी हैं। पन्नू आखिल के कच्चे इलाकों में सैलाबी पानी अब भी मौजूद है। मुतासरा देहात में बीमारियों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। इंतजामिया ने मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। कंडियारो बखरी शहर में सैलाबी पानी दाखिल होने के बाद प्राइमरी और मिडिल स्कूल ज़ेरे आब आ चुके हैं। 20 से ज़ायद देहात मुतासिर, फसलें तबाह, अवाम नकल मकानी पर मजबूर हैं। दादू के मोरू पुल के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब के बायस 30 से ज़ायद देहात, 10 स्कूल और 30,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मिटियारी के इलाके सुखपुर में ज़मींदार लूप बंद टूटने से दरिया का पानी आबादी में दाखिल हो गया। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। इंतज़ामिया मनाजिर से गायब है। ठट्ठा में सैलाब के बायस कई मुकामात पर तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। किसान शदीद माली बहरान से दो चार हैं। सिंध में सैलाबी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ संगीन हो रही है। मुतासरीन फौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। अगर बरवक्त इक़दामात न किए गए तो जानी और माली नुकसान मजीद बढ़ सकते हैं। हैदराबाद दरिया सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। बैराज में पानी की आमद 3,64,000 जबकि अखराज 3,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आमिर जैदी से। आमिर, क्या तफसीलात हैं, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामशोरो अलमंजर कोठरी बैराज दरिया सिंध की अब स्ट्रीम में। अगर यहाँ बात करते हैं पानी की तो 24 घंटे में जो है दरिया सिंध में 3,279 क्यूसिक का जो है पानी का इजाफा हुआ है। अगर बात करें अब स्ट्रीम में पानी की तो इस वक्त कोठरी बैराज की अब स्ट्रीम में 3,64,041 जो क्यूसिक पानी जो है मौजूद है, जबकि यहाँ से जो है डाउन स्ट्रीम में जो पानी का अखराज किया जा रहा है वो 3,39,486 है। अगर बात करते हैं दरिया सिंध में सैलाब की तो इस वक्त जो है निचले दर्जे की जो सैलाबी सूरत हाल जो है दरिया सिंध कोठरी बैराज के मकाम पर देखने में आ रही है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है कोठरी बैराज की मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। शहरिश नगर और लतीफाबाद की बात करते हैं तो कुछ घरों में जो है वहाँ पानी दाखिल हो चुका था। वहाँ के लोगों को जो है नकल मकानी जो इंतजामिया ने करा दी थी। इस वक्त सूरत हाल जो है दरिया सिंध में मुकम्मल बेहतर है और इस वक्त जो दरिया सिंध की अगर बात करें तो दरिया सिंध में जो है इस वक्त निचले दर्जे का जो है सैलाबी सूरत हाल देखने में आ रही है। जी आमिर जैदी, आपका शुक्रिया। कबीरवाला में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन अपने तबाह हाल घरों को देखकर परेशान हो गए। नवाही बस्ती शाहिदा आबाद में सैलाबी पानी के बायस 150 से ज़ायद घर बह गए, जिसके नतीजे में मुतासरीन अपने टूटे घरों के बाहर खैमों में रहने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नवीद जट से। नवीद, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाई इलाका बस्ती शहदाबाद पर। यह बस्ती जो है 150 मकानात पर मुश्तमिल है। मुतासरीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनको क्या क्या यहाँ पर जो है वो परेशानी है। बाबा जी, आप बताएंगे आपको क्या क्या यहाँ पे मुश्किलात आ रही हैं? भाई मेरे मकान ढह गए, मेरे घर बाल लुटी गया, कश नहीं रह गई बाबा। ते मेरी कोई अपील है, शहदाबाद बस्ती दे विच अच्छा 50 टबर बैठे हैं, सारा तबाह हो गया। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर मुतासरीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमारे घर जो है वो मिसमार हो गए हैं। हमारी जो घर की जो अशियाएँ थी वो सैलाब की नज़र होगी, हमारे जानवर भी जो है वो सैलाब की नज़र। इनका जो जरिया मुआश होता है ये ज़राअत पर होता है, तो इन्होंने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि हमारे घर भी तामीर किए जाएँ और हमारे जो घर का बर्तनों का, दूसरी चीज़ों का, सामान का जो नुकसान उनका तखमीना लगा कर हमारी दाद रसी की जाए और हमारी इमदाद की जाए। जी नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं बूरेवाला का। बूरेवाला में सैलाब के बायस मुतादिद बस्तियां सैलाब की नज़र हो गईं। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर भी दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं परवेज़ तलहा हाशमी से। परवेज़, बताइए। जी बिल्कुल, बूरेवाला में भी दरिया सतलुज में जो है पानी का बहाव कम हो चुका है, मगर जो मुतासरीन सैलाब थे उनकी जो परेशानियां जो हैं वो कम ना हो सकी। बस्ती में मौजूद मेरे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं आपने और क्या उम्मीद रखे हैं आपने हुकूमत से? हम मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पेज पाटते हैं और मेहनत मजदूरी से एक कमरा खड़ा किया था,
وہ بھی سیلاب کی وجہ سے رڑ گیا ہے، ڈگ گیا ہے، مکیوں کو فصل بیجی سی وہ بھی رڑ گئی ہے۔ اب اس وقت کوئی مزدوری بھی نہیں ہے، خیمے بستی میں لگا کے نہر کھادر پہ بیٹھے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے متاثرین کی بات سننے کا یہی کہنا ہے کہ سیلاب نے جو ہے ہماری بستیاں، ہماری فصلوں کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ خیمے لگا کر نہر کنارے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں اور محنت مزدوری کرتے تھے، اور سیلاب کی وجہ سے جو مزدوری اور محنت وہ بھی جو ہے کرنا ناگوار ہو چکی ہے۔ انہوں نے حکومت وقت سے اور مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں۔ جی پرویز، بہت شکریہ آپ کا۔ قصور سیلاب گزر گیا لیکن اپنے پیچھے ایسے نشانات چھوڑ گیا جو ہر طرف ویرانیوں کے ڈیرے، جہاں کبھی سرسبز کھیت ہوا کرتے تھے وہاں کئی فٹ ریت جمع ہے۔ لوگوں کے گھر صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز وسیم اختر سے۔ وسیم، اب کیا صورتحال ہے یہاں، بتائیے۔ آج بالکل اگر دریا ساتلج کی بات کی جائے تو دریا ساتلج میں کمی تو آئی ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کے مسائل میں کمی نہیں آئی۔ میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہاں پہ گھر ہوا کرتا تھا، یہاں پہ پیچھے چار دیواری تھی، گھر تھا، یہاں پہ بچے کھیلا کرتے تھے، لیکن یہاں پہ آج ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ سیلاب ہے اپنے پیچھے جو تباہی کے مناظر چھوڑ کے گیا ہے، کئی فٹ یہاں پہ پانی فصلوں میں جمع ہے۔ یہاں پہ جب لوگوں کی واپسی ہوئی تو لوگوں کے پاس راشن نہیں تھا، لوگوں کے گھر ہے وہ زمین بوس ہوئے تھے، لوگوں کو یہاں پہ خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ بحالی کا کام شروع کیا جائے جلد سے جلد، اور لوگوں کے جو گھر ہیں ان کو بھی بحالی کی جائے۔ جی وسیم، آپ کا شکریہ۔ رخ کرتے ہیں بھاولپور کا۔ بھاولپور میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ فلاحی ادارے بھی متاثرین سیلاب کی مدد میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز رانا سلیم سے۔ رانا سلیم، بتائیے۔ جی، اگر بات کریں دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کی تو جہاں جہاں سے سیلاب کا ریلا گزرا وہاں پر تباہی و بربادی کی داستانیں چھوڑتا چلا گیا۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے سیلاب متاثرین کے لیے ایک خیمہ بستی قائم کی ہے۔ اس خیمہ بستی میں سیلاب متاثرین کو 3 وقت کا کھانا مہیا کیا جا رہا ہے، ان کو صحت کی سہولیات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری انس منظور صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ کافی دن ہو گئے ہم ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آئندہ بھی کرتی رہے گی انشاءاللہ، پہلے بھی کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ ہمارا عزم ہے انشاءاللہ جب تک یہ لوگ اپنے گھروں میں واپس نہیں لوٹ کے جاتے ہم انشاءاللہ ان کی خدمت کرتے رہیں گے، اور ہمیں جو ان کی خدمت کرنے میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، واللہ وہ انسان کہیں اور چیز محسوس نہیں کر سکتا۔ جب ایک انسان بھوکے بندے کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی جو دل سے دعا نکلتی ہے، وہ ایک ہماری جو ہے نا وہ تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو ڈیلی بنیاد پر ہم یہاں پر صرف یہ خیمہ بستی میں کھانا نہیں دیتے، بلکہ قرب و جوار کے اندر جتنے متاثرہ علاقے ہیں، بستیاں ہیں، ہم ڈیلی بنیاد پر 1800 سے 2000 بندوں کو الحمدللہ کھانا وہاں پر مہیا کر کے آتے ہیں۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہ سیلاب متاثرین اپنے گھروں کو واپس نہیں چلے جاتے ہم ان کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے، اور ہمیں ان کی خدمت کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ رانا سلیم، بہت شکریہ آپ کا۔ گجرات میں 10 روز کی اربن فلڈنگ اور سیلاب سے سرکاری اور تجارتی مراکز شدید متاثر ہیں۔ رہائشی آبادیوں کے نقصانات کا اندازہ اب تک نہیں لگایا جا سکا۔ سیلابی پانی نے گجرات کے جنرل پوسٹ آفس کے انتہائی اہم ریکارڈ سمیت فرنیچر اور املاک کو تباہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز سید اظہر حسین سے۔ اظہر، بتائیے۔ ہاں جی بالکل، جس طرح گجرات میں حالیہ بارشوں نے مختلف جو ہے وہ مقامات جن میں تجارتی مراکز تھے، کاروباری مراکز تھے، اسکول کالجز، وہیں پہ گجرات کی جو سرکاری عمارتیں ہیں وہاں پہ بھی جو پانی داخل ہونے سے 2 ہفتے ہو گئے ہیں تقریباً، جہاں پہ جو ہے سرکاری کا جو کام ہے وہ معطل ہے۔ اس وقت ہم گجرات کے جنرل پوسٹ آفس میں موجود ہوں، یہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ چیف پوسٹ ماسٹر۔ ان سے جانتے ہیں کہ گجرات میں حالیہ بارشنگ اور اربن فلڈنگ کی وجہ سے کن کن جو سروسز ہیں وہ معطل رہی ہیں۔ ایسا ہے کہ جو یہ سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو نا بہت سارا نقصان ہوا ہے، ہمارا فرنیچر بھی تباہ ہو گیا ہے، کمپیوٹر سسٹم بھی سارا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ہم نے کوشش کر کے نا سسٹم کو نا بیٹھنے نہیں دیا، کوشش کی ہے ہم نے کہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں نا ان تک پہنچ جائیں۔ تو یہ ہماری استدعا ہے کہ جلد از جلد جو ہے نا ہمارا نیٹ سسٹم اور کمپیوٹر سسٹم جو ہے نا اس کو بحال کیا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ جو یہاں پہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے، انٹرنیٹ سسٹم ہے، سارا اس وقت جو ہے خراب ہے، اور اس کی جلد بحالی کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے تاکہ جتنے بھی جو سروسز ہیں وہ بحال کی جا سکے، اور لوگوں کی جتنی بھی امانتیں ہیں جن کی ان کی جو پوسٹ آفس کے متعلقہ جتنے بھی آفیسز یہاں پہ کام ہے ان کے جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے لیٹرز وغیرہ ہیں، وہ ان تک ان ٹائم ڈیلیورڈ کیے جا سکے۔ جی
अज़हर, बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद कश्मीर के नए सयाहती मकाम को मुतारिफ़ करवाने के लिए नौजवानों ने बीड़ा उठा लिया। मुज़फ़्फ़राबाद के एक नए सयाहती मकाम डन्ना जहाँ के खूबसूरत नज़ारे और ठंडा मौसम सयाहों को अपनी तरफ खींच रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अरहम शेख से। अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद वादी कुटला की खूबसूरत सियासी मकाम डन्ना पर। इस सितंबर के जो है वो आखिरी हफ्तों में यहाँ पर बड़ी तादाद सियाहों की आती है। उसकी ख़ास वजह यह है कि जब जो है वो सर्दियाँ आने लगती हैं तो ये जो जगह है यहाँ पर मौसम इंतहाई खूबसूरत होता है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर बहार है, हर तरफ जो है वो हरियाली सब्ज़ा देखने को मिलता है। इस वजह से लोग यहाँ पर आते हैं और रात को यहाँ पर क़याम किया जाता है। GTV वो पहला न्यूज़ चैनल है जो इस मुकाम पर पहुंचा है, जिसने इस मुकाम को एक्सप्लोर किया है। सिर्फ हमारा मकसद यही है कि यहाँ पर जो वो सियाह जो इन इलाकों में नहीं आते, जो इन इलाकों का रुख नहीं करते, उन लोगों तक ये जो है वो मुकाम पहुंचाना, दिखाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाह जो है वो आज़ाद कश्मीर के इन सियाती मकामात का रुख कर सकें। जी, मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाब से लाखों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिसके बायस नौशहरा फिरोज़ की तहसील भरिया सिटी में चावल, आटे समेत मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो चुका। आटे की कीमत में माना फीस इजाफा कर दिया गया। जबकि मज़ीद जानते हैं नशीर हुसैन वस्त्रों की इस रिपोर्ट में। हालिया मानसून बारिशों और सैलाब के बाइस हजारों एकड़ पर खड़ी धान, कपास, चने और सब्जियों की तैयार फसलें तबाह हो गईं, जिसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। भरिया सिटी में फल और सब्जियों के बाद आटे की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। 2400 रुपए वाली गंदम अब 3600 से 3700 रुपए फीमन फरोख्त हो रही है, जबकि 2600 रुपए का आटे का थैला 4200 रुपए तक पहुंच गया है। हमें 3200 रुपए मन के हिसाब से मिल रहा था, वो अभी 4400 पे पहुंच गया है। और खुर्द-नोश की जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनके रेट हाई हो गए हैं और गरीब आवाम बहुत मुश्किल में परेशान हाल है। पीना रेट उन्हनि जा थी विया नटे जा। हींअर उहो फी किलो जेको आहे 100, 110, 120, किथे तो 130, किथे 105 रुपया, 15 रुपया, हर दुकानदार जा पंहिंजा रेट आहिनि। अवाम पहले ही महंगाई की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि महंगाई पर काबू पाने में मदद मिल सके। कैमरा टीम के साथ बशीर हुसैनी, GTV न्यूज़, भरिया सिटी। मियां छन्नू में जहां सैलाब की तबाहकारियों के बाद आटे की कीमतों में होश इजाफा हो चुका है, वहीं महंगाई के साथ साथ गैर मयारी आटा भी शहरियों और तंदूर मालिकान के लिए एक नई मुश्किल बन गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सज्जाद बलोच से। सज्जाद, क्या तफसीलात हैं, बताइए। जी, सैलाब की तबाहकारियों के बाद जहां शहरियों को, सैलाब मुतासरीन को दीगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं आटे की जो कीमतों उनमें होशरुबा इजाफा हुआ, जिससे उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफा हुआ है। मैं इस वक्त एक तंदूर मालिक के साथ मौजूद हूँ। उनका क्या मुतालबात है, वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस? आटे की जो कीमत है वो पहले ही गरीब की पहुँच से दूर चुकी है और महंगा हो गया। 1810 रुपये का मैं तोड़ा, मेरे 4 तोड़े थे, आज मैं 2 तोड़े पे आ गया हूँ, क्योंकि बाहर सेल नहीं है। लोग आटे के एतराज़ कर रहे हैं। हर कोई गवर्नमेंट का आदमी आता है, वो भी हमें रोटी का पहले म्यार तो अच्छा कर लें, कीमत भी बढ़ा रहे हैं। हम कहाँ जाएं? मैं किधर से पैसे पूरा घर से किधर से पूरा करूँगा कारीगरों का खर्चा? उनकी तरफ से ये भी शिकवा सामने आया है कि आटे का म्यार इतना जो है वो ख़राब है, गैर म्यारी आटा है कि जानवर भी खाने के काबिल नहीं समझ रहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में सैलाब और मानसून की तबाहकुन बारिशों ने जहां फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया, वहीं डहरकी में मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज सरगर्म हो गए। आटा, सब्जियों और दीगर अशिया ख़ोरनोश की कीमतें दुगनी कर दी गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ राहिब सोमरो से। राहिब, बताइए। बिल्कुल, देखें, हालिया मानसून की बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों ने मुल्क भर में महंगाई को उरूज पर पहुंचा दिया है। मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। आटा महंगा, सब्जी महंगी और फ्रूट महंगा। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे मजीद बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। सर, आटा मिलता था 60 रुपये किलो, वो अभी मिल रहा है 120 रुपये। जो टमाटर मिलते थे 50-60 रुपये किलो, अभी 200 रुपये, 250 रुपये मिला। गोभी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। और बंदा जो है कमाए 500-600 रुपये, और जो है ना वो तो अपने बच्चों का एक वक्त की भी रोटी भी नहीं खिला सकता है। हुकूमत से गुजारिश है तो आटा सस्ता किया जाए और सब्ज़ी सस्ती की जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनी। इनका कहना है कि मुनाफाखोरों को ज़िले हुकूमत की जानिब से इक़दाम करके एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए, ताकि हर महंगी से महंगी चीज़ को उसकी कीमत पर लाया जाए, ताकि आवाम इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो। जी।
राहिब सोमरो, आपका शुक्रिया। जैकबाबाद में मुमकिन सैलाब और हालिया बारिशों के बायस अशिया खुरनोश और सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आया है, जिससे मजदूर और दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ गौस बख्श से। गौस बख्श, बताइए। मुमकिन सैलाब और हालिया बारिशों के पास जाएं कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अशिया को दोनों समेत सब्जियों के दाम आसमानों से बातें कर लगे, क्योंकि आटे की कीमतों में एक मन के ऊपर 1000 और 1200 तक का इजाफा कर दिया गया और सब्जियों के दाम भी जो है कि बढ़ा दिए गए। हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए मजीद उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप बताएं कि महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। बारिशों के बाद जो महंगाई हुई है उसमें चीनी में और चावल में, आटे में बहुत सी इसमें जो है ना अपना इजाफा हुआ है। सब्जियों में इजाफा हुआ है। पहले आलू मिलते थे 20 रुपए किलो, अभी देखो ना 60-70 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं। प्याज जो मिलते थे पहले 20-30 के, अभी 100 के मिलते हैं 1 किलो के। ये हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ कोई एक्शन ले। जी बिल्कुल, आपने शहरों के पास उनका कहना था कि जो पहले ज़िला इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल टीम तश्कील दिया करती थी, अब वो टीम न होने की वजह से जो मुनाफाखोर और जो दुकानदार है वो मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो दिहाड़ीदार मजदूर तक वो ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। जी गौस बख्श, बहुत शुक्रिया आपका। पाकपतन 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि बच्चियों और बहनों को कैंसर की मूजी मरज़ से बचाएं और वैक्सीन लगवाएं। मज़ीद जानते हैं मलिक अली हसनैन की रिपोर्ट में। सर्विकल कैंसर खवातीन में पाया जाने वाला कैंसर है। ज्यादा खून बहना या पेट के निचले हिस्से में दर्द इस कैंसर की अलामात हैं। खवातीन को सर्विकल कैंसर से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन हिफाजती टीकाजात प्रोग्राम में शामिल की गई हैं। बच्चियों को इस मोहलिक मर्ज से दूर रखें, उनका पेशगी आप इसका सद्देबाब करें, क्योंकि ये ऐसी कैंसर है, ऐसा कैंसर है जो कि 4th स्टेज पे जाके डिटेक्ट होता है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का कहना है कि 144 ममालिक में ये वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। हुकूमत ने बच्चियों और आने वाली नस्लों को इस मर्ज से बचाने के लिए इस वैक्सीनेशन की मंजूरी दी है। 9 से 14 साल की बच्चियों की ये वैक्सीन 15 सितंबर से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। जिला पाकपतन में तकरीबन कोई 1,38,000 के करीब इस एज ग्रुप में बच्चों को हम वैक्सीनेट करेंगे। तिब्बी माहिरीन का भी ये कहना है कि कम उम्र बच्चियों में कुव्वत मदाफियत ज्यादा होती है, इसलिए वैक्सीनेशन लगवाकर उनको मूजी मर्ज से बचाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अली हसनैन, GTV न्यूज़, पाकपतन। लोअर दीर में 2015 के ज़लज़ले में तबाह होने वाला स्कूल 10 साल बाद भी तामीर न किया जा सका। तुलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात देखिए रहमतुल्लाह सवाती की इस रिपोर्ट में। 2015 के ज़लज़ले में तबाह होने वाले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल क्वेरीबाला 11 बरस गुजरने के बावजूद दोबारा तामीर न हो सका। बिल्डिंग की आदमी मौजूदगी के बायस सैकड़ों तलबा और तलबात गर्मी, सर्दी और बारिश में खुली आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर है। एक प्राइमरी स्कूल है जो 2015 में ज़लज़ले के दौरान जो है ये डैमेज हुआ है और ये आज तक जो है इस पे काम शुरू नहीं हुआ। ठेकेदार को इवन जो कॉन्ट्रैक्ट मिला भी है लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। ज़लज़ले के बाद स्कूल के बिल्डिंग को नाकाबिल इस्तेमाल करार देकर मसमार किया गया था, जबकि 2021 में इसके तामीर नौ के लिए 2.5 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए और टेंडर भी जारी हुआ, मगर ताहाल मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार न कर सका। इस वक्त स्कूल में सिर्फ 2 असातिज़ा तैनात है जो सैकड़ों तलबों को पढ़ा रही है, जिससे तालीमी मयार मुतासिर हो रही है। वालिदैन और इलाके मशारान का कहना है कि एक जानिब सूबाई हुकूमत ने तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर रखी है, लेकिन दूसरी जानिब 11 बरस बाद बुनियादी सहूलियत से महरूम ये स्कूल तलबों को छत फराहम न कर सका। अवामी समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल क्वेरीबाला की पूरी तामीर यकीनी बनाई जाए, बसूरत दीगर आवाम और तलबा एहतजाज और धरने पर मजबूर होगी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, क्वेरी, मलखन, लोअर दीर। कंडियारों में एडिशनल सेशन अदालत के कमरे की छत से प्लस्तर का भारी टुकड़ा गिर गया, जिसके नतीजे में कंप्यूटर ऑपरेटर जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अदालती ज़राए के मुताबिक हादसे में कंप्यूटर और दीगर अदालती सामान को भी नुकसान पहुंचा है। फैसलाबाद में जोड़े पुल के करीब पुलिस मुकाबले के दौरान 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। CCD तर्जुमान के मुताबिक हलाक मुल्ज़िमान मोहसिन और ज़ीशान झोंक खरला के रिहायशी थे और 80 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस ने हलाक डाकुओं के कब्जे से शहरियों से छीनी गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। मुल्ज़िमान के 4 साथी फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पिंडी भटिया में फ्री आई कैंप कायम कर दिया गया, जहां पर दूर दराज इलाके से आए गरीब और नादार मरीजों का बिला मुआवजा चेकअप और ऑपरेशन किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ यासिर बशीर विर्क से। यासिर, बताइए।
جی بالکل، پنڈی بھٹیاں میں خدمت خلق کے جذبے سے سرشار یہاں پر البصیر ہسپتال نے 3 روزہ آئی کیمپ کا انعقاد کیا ہے، جہاں پر مریضوں کو مفت ادویات کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی فری آف کاسٹ مہیا کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ مریضوں کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اس سال کا 4تھا فری آئی کیمپ لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے 2 مہینے اور مزید 2 فری آئی کیمپ لگائیں گے۔ اس میں فری لینس ملتا ہے، فری او پی ڈی ہوتی ہے، ادویات فری ملتی ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم مزید آگے بھی اس کام کو جاری رکھیں گے۔ جی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ لینس سے لے کر مریضوں کو جو کھانا ہے وہ بھی فری آف کاسٹ دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ مہینے بھی ہم فری آئی کیمپ لگائیں گے۔ جی یاسر بصیر، آپ کا بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔